Ahora sí. Yo me movía, ¿no? O sea, fue cosa de la capturadora que se metió. Vale, nada, estábamos mirando esto. Que solo tengo 4. La copa de Cid fue la que sacamos en la anterior. Y que no sé si esto va bien o no. Poca cosa. Vamos a leer las cartas. La cosa se puso candente la última vez, recordemos. Solo te la mando si Sefi no... ¿Qué? Solo te la mando si Sefi no me odia por ello. ¿Por qué te iba a odiar por ello? Mi dinero, no el suyo. Esto ya lo había leído. ¿Lo ves? Es que es mi dinero, no el suyo. Luego... Pero quiero que sepas que no he derramado unas lágrimas ni siquiera delante de mi madre y no pienso volver a hacerlo nunca más. Así que si a vuesa merced le parece bien, nos olvidamos del tema y chitón. El Fita a quien juré seguir ya no está entre nosotros, y por mucho que le rece a Grégora, el fundador, a Gilbert o a la madre que los parió a todos, no me lo van a devolver. Sin embargo, sus ideales siguen vivos en ti y en todos los miembros de la guarida. Y mientras así sea, aquí me tendrás para apoyarte. Cuenta conmigo, Otto. Vale. Una casa de deportes a tu servicio. Espero que para cuando te llegue esta carta hayáis logrado entrar al dominio sin mayor percances. Y en tus viajes vuelves a pasar por Poklat, recuerda que en las caravanas bermejas siempre estaremos dispuestos a ayudarte en lo que necesites. Nos has caído bien, hasta puede que te hagamos algún descuento. Eloís, vale. Cada vez que leo caravanas bermejas me acuerdo de las almejas de Dark Souls 1. Problema. Seifi no es tan genter como Javi. No, a Seifi se la suda todo. Enviado. Bien. Bien. Y me gusta. Ahora a ver qué te regalo. Que tampoco lo sé, pero bueno. A ver, el caos que afronta nuestro mundo. Los libertadores han informado de situaciones similares en toda Dormente. Las acumulaciones de éter y el número de acásicos están aumentando. El cielo de nubes plovizas se extiende sin cesar, oscureciendo la tierra y los ánimos de sus gentes, y las noticias sobre la destrucción del dominio cristalino traen aún más temor y angustia. Nos esperan tiempos difíciles, ¿vale? El tío este que parece un mini Cid, pero literal. Cuentan que poco se ha salvado en Twinside tras sufrir la ira del príncipe Dion. ¿Cómo estáis tú y el resto? ¿Lograsteis escapar antes del incidente? Estoy seguro de que sí, pero me harías un favor si me mandaras un estolas para tranquilizar a Lois. Ya sabes. Pobre Dion, se le fue la pinza. ¿Estará aquí? ¿Tendremos el enfermo? Iríamos. It will take time to come to terms with everything that happened in the Dominion. But time is the one thing we always seem to lack. Bueno, te vamos a hablar al final. Did you see them? ¿Va a hacer de todo? Prácticamente. That got hauled into tires. A los dos que llevaban a la enfermería. Vale. ¿Cuál Dion está? Hola. Fran about us, guys. Unless that is. What do you want? Pues si te pones así. No scratches, all right? Qué poco nos ha durado Excalibur, tú. El Eftrun. Pero este ya lo tengo, ¿no? Sí. Y ahora si le damos a mejorar. Esto que ya lo tenemos. Pasa como... Ya lo tenemos, que nos pasa como antes, que al final lo hicimos para nada. Nada. A ver la espada nueva. ¡Qué guapa! Hola. Hola, Waits. Still alive, are ya? The whole realm's in chaos. But as the old saying goes... El ojo de esta tía todavía no me explicaron por qué lo tenía así. No me lo van a explicar.
on then. Te lo explican. Ah, pero no me lo han explicado todavía. ¿Verdad? De esto... Esto está bien saber que lo puedo comprar. Más música. Tengo que mirarlo, pero lo de la música sí, It'd fijo better que va a I'll be ser here. uno de los Rubbing me trofeos. blind, you know. It'd better I'll be here. ¡Oh! Un elixir. Hostia, qué caro es. Toda la vida, la barra de límite incrementa el ataque un 10%, la defensa un 30% durante un minuto. Se usa automáticamente si la vida llega a 0. ¿El elixir también lo usa automáticamente? No. A ver, lo voy a comprar You'll not find a better porque no price sé cuánto than va a that. tardar en darme uno. Igual no me lo dan. Poder agotado. Pero no me lo voy a equipar todavía. No tengo Finished, ningún are objeto you? para vender, vale. La música nada, Arpocratis nada, esto nada. Artema que ha puesto nubes de tormenta en el cielo. A molestar. Did you see that? Tell me you saw that. Con esta tía luego voy a tener que hablar seguramente, pero es que... Sí, ¿cuál es su novedad? Clases. How may I help you Me vas a today? explicar. Of course. Pensamientos del personaje. Ahora puedes consultar los pensamientos de cada personaje en la sección personajes de las clases de Vivian. Pulsa el panel táctico para acceder a este modo y selecciona un personaje para leer sus reflexiones internas. ¿Estas son sus reflexiones internas? Pues su explicación. Ah, vale. Pensamientos. ¡Ah! Pensamientos sobre Jill. Volvamos a casa juntos. No hay can formidable que te haga sombra. O sea, quiere volver a casa con Jill. Bien, me gusta. Gracias al fundador que estás a salvo. Esto es de respecto a lo que acaba de pasar. ¿Qué quiere este pavo de mí? Correctísimo. Dejad que asuma vuestra carga. No has hablado con él lo suficiente como para llegar a eso, ¿no? Estás vivo, estamos vivos, el resto da igual. Si hubiéramos podido hablar... Vale. Y Olivier, que era una cásico, bueno, era Artema, ¿no? Esto está muy bien. Entre esto y lo del botón en medio de las cinemáticas... Ah, el botón para los términos y eso, ¿no? Me parece Cristo para no perderte nunca en qué estado estás. Y está muy bien. Ah, coño, claro, esto es el presente. La rebelión en el momento. Ah, son los pensamientos en el momento. Estás ahí fuera en alguna parte. Vamos a ver qué piensa de Jill en todo el rato. Tengo un problema, ¿vale? Yo quiero que se líen. Parte de la familia. Espero que estás a salvo en Rosalie. No sabía que eras tú, ¿cómo ibas a verlo? Despierta, te lo ruego. Despierta, te lo ruego. Despierta, despierta. Está viva. Compartimos los mismos ideales. Ajá. Joshua nos salvó. No podría seguir aquí sin ella. Tú luchas también la mía. Es cuando van a cargarse el cristal de ahí, de la isla aquella. El de Rosalith. El que antes era de Rosalith. Sigamos avanzando hacia el futuro. Gracias al fundador que logró escapar con vida. Necesita descansar, necesita descansar, necesita descansar. Ahora parece que tiene mejor cara. Volvamos a casa juntitos. Oh, ¡qué bonito! ¿Y qué piensa ella? Ojalá no le pase nada. Que este sea mi último pecado. Y acaba todo.
Ah, esto es en el ataque... Vale. Esto es cuando se reencuentran. Luego ella está inconsciente. Tenemos que conocer la verdad. Los mismos ideales. Porque son siempre los débiles quienes tienen que sufrir. Ahora tengo un nuevo propósito. Cambiaremos el mundo. Hagamos que Cid se sienta orgulloso. He de afrontar mi pasado al igual que tú. He de redimir mis pecados. Ahora puedo continuar con la cabeza bien alta. Quiero llegar a ser alguien de quien puedas sentirte orgulloso. ¿Eso es lo que piensa él? ¿O lo que ella entiende que piensa él? No, es lo que piensa de, ella de él, ¿no? Como estaba masculino. Daria dice que debo descansar. Quiero ayudar, ¿vale? No quiero que asumas ningún riesgo. Quiero ayudar, quiero ayudar. No sé cómo hemos sobrevivido. Me alegro tanto de que os hayáis reencontrado. Ah, esto lo dice por Joshua. Joder, qué buena es. Está pensando más en ellos que en... ¡Ah! ¡Jill! ¡Caña! ¡Líense! Está guapo esto, me gusta. Tantos los personajes aquí, además. Keep playing. No me digas eso. Ya les interrumpió Gaz una vez. Maldita sea. One must understand one's A place ver. in the world. Esto fue lo que hicimos, ¿no? Sí, eso es Twinside. La destrucción de la cola del dragón. Clive y Joshua se reencuentran al fin en el Palacio Imperial de Twinside. Es parecido a lo del Xenoblade quitándolo de la historia. Sí, es parecido. Pero en el Xenoblade simplemente ves las relaciones que hay entre los habitantes de la aldea, no contigo. Entonces, bueno, está guay. Está guay. Ambos combinan su Seikon en una única e imponente criatura. Ifrit Omega. Vale, tiene nombre. Para hacer frente a un desbocado Bahamut al que logran subyugar destruyendo también el cristal madre. Y puto Bahamut. Dios, qué épico, tío. A mí, honestamente... Esto del mundo, de cómo están explicados los movimientos y del ejército y toda la pesca, me gusta. Me gusta mucho. Very good. Ya, gracias, señor. Pero mucho. A ver, Mogurito. Hablando de Seno, que te lo termines. Yo el 1 lo acabé. Ya sé que se lo dice a Javi. Y ahora estoy en el 2. Lo que pasa es que el 2... No sé por qué no me ha llamado tanto como el 1. Pero bueno, ahí lo tengo. Este al ser más político, a ver, el 1, el 2, el 4, el 6... El 8, sí, también. El 9. El 12. Son políticos. También, con guerras. O sea, lo que pasa que se han tomado el detalle de añadir un poco más de información para tontos, vamos a decirlo. El 12 es un sinsentido. Sí, no voy a que entrar a que sea un sinsentido o no. Pero también son políticos con guerras. El 2 el problema es el gacha y que la historia pilla fuerza muy tarde. Sí, por la historia voy por salvar a Nina. Voy por ahí. Tengo que salvar a Nina todavía. ¿Y la parte de gacha te refieres a lo de bucear y encontrar cosas? Y desbloquear las armas y todo eso. Que si es eso, sí. Vale, tenemos 2 S. De estas 2 S, por ahora voy a pasar, porque como no sé dónde están tampoco, ya las investigaremos. Tenemos a este tío en... voy a apuntarlo porque luego me pasa lo que me pasa. A este tío en Pamare, en Dalmequia. Pamare, Dalmequia, que es el desierto. Los mercaderes que transitan por los campos de Coraba... Vale, por los campos de Foraba en alguna parte. Y luego los hermanos Maguez
Con tres Sangreferra. Cerca del puerto Isolda. La playa del silencio. Vale. Hola, gato. Sí, sí, ya sé que se lo dices al hater, Frank. Pero eso le pasa como siempre. Le pasa de habitual. Fancy a look at the list, do you? Luego saldrá el siguiente Xenoblade y dirá, tengo que acabarme el 3. I don't mean to be Qué gatito. gloomy. El mundo se va a pique, sí. Estoy descubriendo películas en las que sale el actor de voz de Cid. Ajá. They need all the help Sale en they Harry can Potter. get. Sí, me suena su cara. Sí, también me suena. Sí, en Ready Player One es el tío que secuestra a Z. Digamos, que secuestra, que se lo lleva de las torres de Columbus a la Resistencia. ¿No? ¡El novio de la madre! ¡Hostia! Anything catch your eye? ¿Qué dices? A mí me suena más el otro. ¿De dónde es? Buckland, ¿no? Vale, tenemos 3 secundarias en Think you can Buckland. help? Ok. How may I help you today, Clive? ¿Qué vas a querer ver esas pelis en inglés ahora o qué? ¿En Harry Potter quién es? It's not true. We've lost so much already. En una escena al lado de Snape en las Reliquias de la Muerte. Ah, entonces será un mortífago, ¿no? Come to claim your just desserts? Medallón de Prior. A ver qué me da Here you esto. are. ¿No hay más? No, sí, no da recompensas. ¿No? Sí. All Me done? dan más cuando lleguemos ahí. Incrementa el efecto de las subtrapociones en un 25%. Oh. Oh. Tengo que hablar con Otto. Sí, vamos a la enfermería primero. No sé si voy a hacer las secundarias antes de avanzar o hablamos con Otto primero. I can hardly lift my arms. The curses. Vale, sí, están aquí los dos. Joshua y Dion. The injuries suffered by both your brother and the prince were bad enough. But that wound above Joshua's heart is unlike anything I've ever seen. Were he not a dominant, I fear he would have succumbed to it long ago. Vale, ¿y la que tiene en el pecho es la que le hicimos nosotros cuando éramos pequeños? ¿O es la del cristal de haber absorbido Artema? Importante. Vale, vamos a hacer las misiones secundarias. Luego hablamos con Otto. No, vamos a hablar con Otto. Vamos a hacer las misiones secundarias. Hola, Otto. Otto, how fares the realm? The realm? Oh, she's just fine. As long as you look past the fat storms out mother crystals and her skies are a roiling cesspit. And Gav? He's with your uncle in the Free Cities, helping Mid with her project. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on a reply, though. Do you have any good news? Well, that depends on your definition of good. All right, fine. What do you suggest we do? Oh, no, I'm just the messenger. I'll leave the scheming to those more suited to the task. Could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current state of things. Could be that they don't. It certainly can't hurt to ask. I suppose not. How is it that every one of your little excursions presages some inexplicable catastrophe? Not that you are to blame for the Dominion's fate. No one could have predicted the actions of the Crown Prince. I'm sorry I couldn't save your home. My countrymen are stronger than you think.
A few toppled clock towers Carisma, won't a la break their 1. spirits. They'll be back on their feet in no time. ¿Quién es? I hope so. ¿El novio de la madre también? Look at us. Bluer than a pair of bog crabs. Tempting though it may be, sulking will not help us find a solution to ¿Que this ahora quieres ver mess. esas películas en You inglés o believe qué? there's one to be found? I don't know. But I am certain we're more likely to find it if we first examine the facts. El poli que interroga a Exi. Al principio de la peli, ya. Beneath these darkened skies, fear and confusion reign over Valisthea. Oh, the lands around the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces. Now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon Yo todavía us. tengo la duda si la solución a las tierras estigias realmente es cargarse los cristales. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning akashic in droves. And amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. Waloed, meanwhile, moves in earnest. The Einherjar has been sighted off storm. The world, in short, is in chaos. It would seem our civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of the waves. Gracias por el urguito, Ikera. ¡Felices fiestas! Y feliz año. A castle of sand. Not my best flourish, but it seemed fitting. The reports I've received are considerably more blunt in their appraisal. Without the protection of their nations, it will fall to the people to defend themselves against those who would take what is theirs. Which is only ever going to end one way. Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves is one thing, but pitchforks and palisades will do little to stall an army's advance. Should the King of Waloed deign to invade, there would be none to stop him. None but us. Ya, quitando la parte de que si no cristales en Tormentia, no tendría sentido invadirla. Porque no. Una cosa es que vengas a invadir porque quieres los cristales y otra cosa es que vengas a invadir porque Artema te está comiendo el coco. Ya bebo, estaba terminando de hablar. Is a storm coming, Sid? Will there be thunder? A ver, Arpócrates. Let me guess. You're here about the skies. Is there anything you don't know, Lawsman? It doesn't take a court astrologer to augur the obvious. As for what has disturbed the heavens, that, I believe, is a question the Fallen might be better placed to answer than I. And on the sixth day did the gods tear the sun from the firmament, visiting darkness upon their prideful sons and daughters. But I dare say you remember your childhood lessons on the sins of Zemeckis only too well. You think they're connected? That Ultima was one of the gods responsible? Well, he has certainly exhibited powers that we mortals would associate with the divine. Las There is leyendas nothing siempre divine cuentan about him. algo de verdad. But he wouldn't be the first god of whom that could be said, now would he? Yet for all the fairy tales that tell of the sins, there is almost nothing in the way of actual historical accounts.
Had I the Journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you more, but alas, I fear all remaining copies have been lost to time. You will forgive me, I hope? Certainly not. Because there is nothing to forgive. Even without this journal, you've provided us ample wisdom. And we will always be grateful for it. Perhaps Otto will be more inclined to share his thoughts when he hears what the others had to say. Knowledge hoarded is knowledge lost. With the darkening skies. Pelajes. But be that as it may. I have compiled some new entries, if you would like to see them. Me encanta esto. Me hace mucha gracia. I have quite Erudito sin parango. If you have a question for me, I should be happy to answer it. Vale. Did you see that? Tell me you saw that. Oh, Jill. Hola. Clive, we have a problem. Only one. That would be a first. It would. Actually, there are three. Joder. We had as many owls arrive while you were at the shelves. Martha's got a cashier at her gates, and talk of monsters roaming the hills outside of Northreach has put the wind up Isabel and her lot. And don't forget Dalimil. Lubor says the village was raided by bandits. When it rains... It fucking pours. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, I doubt they'd get here in time to make any real difference. Vale, pues Which vamos a ayudar. means there's only two people who can. Jill and I. Let them know we're on our way. Vale. Ayuda a Marta, a la dama y al Ubor. No sé por qué me sigue saliendo así. How are you doing? Here you go. Es la dama, esto es Marta. Ubor. Ya me deja moverme, ¿no? Vamos a desplazarnos aquí directamente. Vamos a hacer primero las secundarias. Pardon me, but would you happen to be that well-notched steel and impressive physique? I have need of a sword for hire, and yours looks to be a weapon well worth the coin. Might you be convinced to offer me the use of those formidable arms? Depende de para qué. How exactly do you intend to use them? Well, being something of a scholar of Zemeckis history, I wish to investigate the ruins near the city. Eso igual me interesa. I require a rugged companion, lest I find myself waylaid by ne'er-do-wells or the beasts said to roam the area. Should you Suenas a accept, estafador que lo you will flipas. not only earn yourself material wealth, but partake of the true treasure that awaits us there. The rich and storied history of Zemeckis. Well, were you ever party to a finer proposition? My arms are yours. Wonderful. Then come. Está puesto así como aposta. Te acaban de hablar de CMX, de los dioses y de etcétera, y de repente ese tío, vamos a ver la historia de CMX. Claro. Onward to discovery. Y Quickly. claro. There is not a moment to lose. Wait. Good luck with your ne'er-do-wells. Ok. I'd better make sure he doesn't get himself killed. Hola, Teodor. Anything I can do for you? Hola, Minicis. The other half?
As for me, Almejas. ¿Seguro que solo sois hermanos? La gente tiene que aprender a vivir sin los cristales. Ya. Luego a los portadores los tienen hipócritas. and I wouldn't have it any other way. All the better. May luck go with you. I see you've been of some assistance to Eloise. Perhaps you can extend me the same kindness? Perhaps. Perhaps. What would I be doing? Finding someone. You see, I've been having trouble with thieves, and despite the many pains I've taken, I can't stop them from rummaging through my packs. I was griping about my lot to a friend of mine a few days back, and he offered to track the culprits down. Now, Joseph's a sellsword, and a good one at that. But he's been gone days, and I'm beginning to fear the worst. Any idea where his search for the thieves might have taken him? The old Zemeckis Es verdad, Road, que tenemos lo de perhaps? Bahamut para probar. I doubted they Es would be verdad. fool enough to linger here in Boklad. Se me había olvidado. Joseph's lived a hard life. Made him grey long before his time. I just pray he hasn't been killed over a few sacks of grain. I can't imagine there are too many grey-haired sellswords around. Hopefully someone will have seen him. Who needs a porter when there's no living? Do you have any fresh water? Now I just need to see about getting the word out to everyone. I want to know right away. Bad news. Good, actually. Something worth celebrating for a change. Only trouble is, the serving girl's still new to the job, so I can't leave her while I go and invite those I'd like to celebrate with. What exactly are you celebrating, if you don't mind me asking? I've come by a particularly fine bottle of red. A Gotan 66, no less. Gotan Rouge is the only good thing to have ever come out of the Empire. And most wouldn't part with a 66 if you held a knife to their throats. So I've heard. Oh, so you know of it then? Clearly you're a gentleman of taste. A gentleman who might sympathize with my predicament, perhaps? Would you pass the good news to a few friends of mine? I'll give you a little something for your time, of course. Sounds simple. So you'll do it? Marvelous. Thank you. You won't need to go far. All three of them should be right here in the market. Ah, vale, perfecto. There's Aldrich, the porter, Milan, the butcher, and Bolek, a guard over at the north gate. Three of the finest fellows in Boklad, if you ask me. Tell them to come to the tavern when they finish for the day. Stop by again when you let them know, and I'll give you your little something. I'll be right back. Please. Vamos con estos, que esto es rápido. Are you Milan, the butcher? That's me. What can I do for you? The innkeeper's just had a special delivery. He thought you might like to join him for a cup of wine after you pack up for the day. He knows me only too well. And I've got a ham here that will go handsomely with a nice drop. Wine and ham to spare. Boklad clearly isn't suffering then. Comes with being the place everyone has to pass through to get to everywhere else. Those who travel the Crystal Road bring all manner of goods with them. Ya, sí, eso es verdad. We get Para meat los from mercaderes San Greg, esto... herbs from Rosaria,
Why, sometimes we even see curiosities from across the Narrow. Or rather we did, till not so long ago. These are lean times, and even Bocklad isn't the bustling trading post it once was. Still, there's no point dwelling on it. Better to live life while you can, eh? And on that note, it sounds like there's a cup of wine needing my attention. You'll buy something, won't you? Please. You've raised the price. I showed you my pass. What more do you want from me? I'm looking for Bolek. I was told he'd be guarding the gate. Well, you found him. You're not here to enlist, I take it? The innkeeper sent me. He's just taken delivery of a rare vintage, a Gotan 66. He thought you might like a cup. Never said no to a goat hand. I'm not about to start now. Thanks for letting me know. You must be a busy man. No one's making for the refugee camps anymore. Not after what happened in the Dominion. Meaning, they linger here instead. I spend more of my days moving beggars along than I do manning these gates. What gets to me are the gangs that prey on the poor sods. As if they haven't suffered enough. Some days you can't help but wonder what the world's coming to. You know what? That wine's sounding better by the moment. I haven't sold anything in days. Me neither. These pears are a little... Please. A piece of fruit. What's happened? Can't the gate... El arriero. I've been asked to find Aldrich, the porter. I don't suppose that's you, is it? Puede ser. That's me right enough. You need something delivered? The innkeeper sent me. He said there's a cup of Gotan 66 with your name on it when you're done for the day. A 66? Bugger me. If he's just got hold of it now, it must have been in the crates he had me carry down from Sambrek. From the Empire to Bocklad. You must be a braver man than most. That's a treacherous route to the best of times. Such is the porter's lot. There's not a patch of storm these feet haven't traipsed across. It's Oriflamme one day, then off to Canva the next. The farther you're willing to go, the fatter the purse. Which is why there's no shortage of competition for some of the longer routes. I'd say I've done enough for today to earn myself a cup of something tasty. Thanks for letting me know. Well done. Un placer. I wonder if the innkeeper might spare a cup of Vale, that wine. una misión menos. Creo. Pero. Do you have any fresh water? I spoke to your friends. They'll be along soon. That's fantastic news. Thank you kindly. It's been a while since we all sat down together. And the way I see it, that wine is as much theirs as it is my own. How so? Well, I wouldn't be serving anything but slops without Aldrich to go and fetch the good stuff for me. And then there's Milan, who always sends customers my way. And Bolek, an even-handed keeper of the peace, if ever there was one. Those three are the backbone of Bocklad. Lose any one of them, and the market would soon fall apart. And without the market, I wouldn't have a single customer. I'd say that's worth a bottle of 66, wouldn't you? Gracias, Herba, es un And more 66. besides. Everyone needs a shoulder to lean on. Be they world-weary innkeepers or brooding swordsmen. Right. ¿Algún I'd better etnólogo por prepare aquí? for my guest's arrival. I hear you had me carrying a bottle of Gotan 66. If I'd have known, I would have sold the thing and lived like a lord. I'll settle for a cup, though, if you're in a sharing mood. A Gotan 60 bloody 6. Just as well I had something special of my own set aside. A bottle between the four of us might not be enough to drown our sorrows, but it can't hurt. Here they are, the three pillars of Bocklad. Sit yourselves down, gentlemen. The woes of the world may be monstrous in many,
There's nothing like a few good friends to keep the misery at bay. Never a truer word spoken. Ok, una menos, a ver. 15 de reputación. Vale. Vamos a ponernos lo de Bahamut porque todavía se me va a olvidar. Sí, que tengo. Vamos a ponernos a Bahamut por... Está. Y vamos a probar las habilidades de Bahamut. Ahora mismo 3, 2. Crea varias esferas únicas, persiguen al enemigo y le inflige daño repetido. Exhala una llama de naturaleza lumínica que inflige daño repetido veces a los enemigos. Vamos a probar Bahamut. Do you have any fresh water? Who needs a porter